Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Sigma Epiformia. Aujourd'hui, on va traiter un thème extrêmement important, à savoir l'état de rapprochement. نفسرلكم ساعة قبل ما نبداو l'exercice شنو هو l'état de rapprochement. اش قال لنا توا au 31-12 comme vous voyez au 31-12N, le compte banque tenu chez l'entreprise X présente un total débit de 96,384 et un total crédit de 95,758. كنت نذكر هوني في البريمير اني شنو نعملوا نحن pour déterminer le solde final du compte banque. عندنا لهنا le compte banque نذكركم شنو الفونكسيونمون نتاعو. Donc le compte banque il augmente au débit et diminue au crédit. Donc à la fin on a 96 total débit 384 et le total crédit c'est 95,758. Donc finalement, le solde final va être de 6,26. Normalement, lorsqu'on va s'adresser à la banque, normalement, لازم نلقاو نفس التوتال. معناها نحن عندنا 626 دينار في الكونت نتاعنا، لازم البنكة تقول لنا اللي عندنا 626. Juste une petite remarque extrêmement importante. La remarque, c'est que le fonctionnement de la banque est l'inverse de l'entreprise. On débite le compte, la banque elle le crédite. On crédite le compte, la banque elle le débite. Donc normalement, les un solde final créditeur de 6,26. L'extrait du compte envoyé par la banque fait apparaître l'extrait, extrait des mots-clés, l'extrait جاي من البنك. l'extrait ou le relevé هذوما لازم تفهموا اللي هذوما جايين من البنك. عطانا un solde de 195. اش معناها 195؟ معناها فما une différence. Donc لهنا le problème c'est que il y a une différence entre le solde de l'entreprise et le solde chez la banque. On va présenter l'état de rapprochement. Le parti هذايا شنو هي هذه؟ هذه c'est le compte banque chez l'entreprise. Donc je نكتب لكم هوني هذا c'est le compte banque chez l'entreprise اللي هو كيما شفنا قبيله il augmente au débit et diminue au crédit. وهذا c'est le solde, c'est le compte entreprise chez la banque. Donc هنا عندنا هذه البارتي نتاع البنكة وهذه البارتي نتاع l'entreprise. يعني هذايا مخ الكونتابلي وهذايا مخ البنكاشي. Donc comme vous voyez لقينا قبيله 6,26. نرجع نذكركم. Donc هوني لقينا 6,26. عملنا la différence entre total débit et total crédit. وهوني لقينا un solde final créditeur عطاهونا حاضر اللي هو 195 au lieu de 6,26. Donc, à l'état de rapprochement. L'état de rapprochement, c'est que le solde avant le rapprochement, des soldes erronés, et à la fin, on doit trouver des soldes, des soldes corrects. Ou les solde débiteur, le solde est créditeur. Pour ce faire, on doit faire les opérations de pointage. Les opérations de pointage, les opérations اللي فيهم أغلاط. أول opération, un chèque de 42 à l'ordre du fournisseur. Un chèque le fournisseur n'a pas été présenté à la banque. Le chèque est en circulation. Le fournisseur, le comptable est mais le fournisseur n'a pas présenté le chèque à la banque. Je vais vous dire une méthode très simple. Le chèque le montant c'est 42. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu analyses l'opération et tu dois l'analyser en termes d'encaissement ou de décaissement. Cette opération elle entraîne un décaissement. Le fonctionnement de l'entreprise هو عكس الفونكسيونمون تاع البنكة. وهذا c'est le débit, crédit et inversement. Donc هنايا نحنا مادام on a crédité le compte لازم البنك يجي il débite le compte. هذه l'étape 1. Étape 2, qu'est-ce qu'on va faire؟ هوني باش نشوفوا
شكون اللي ما قيداش l'opération خاطر نحنا la mission تاعنا شنيا c'est de comptabiliser l'opération في البلاصه اللي مش مقيده. نحنا البنك يجي وقت اللي خرج الفلوس il a comptabilisé l'opération sauf que le chèque هو en circulation. كيفاش عرفنا؟ قال لنا راهو لو فورنيسور ما مشاش صب الفلوس ما مشاش جبد فلوسه دونك البنك ما علمتش بالopération et par conséquent لازمنا on doit comptabiliser l'opération في البارتي اللي هي مش مقيده فيها. باهي نمشيو l'opération suivante. Donc هذه c'est une opération شبيها qui a été enregistrée chez l'entreprise et non chez la banque. Les deux opérations هذوما ce sont des opérations enregistrées chez l'entreprise et non chez la banque. Puis il y a trois types d'opérations. Il y a les opérations enregistrées chez la banque et non chez l'entreprise. Enfin, les erreurs, tant je vois. Ben, l'opération 2. Le virement bancaire. Virement bancaire effectué par le client. L'opération virement effectué par le client. Le client sabli flous virement. Il a viré le compte sabli 95. Ben, n'a pas été comptabilisé chez la société X. Je m'en ai à la la correction. Ben, normalement, وقت اللي فما فلوس باش تدخل client باش يصب لي فلوس. On va débiter le compte. Ou le banquier, bien sûr, il va créditer. L'année, قال لنا في l'opération, قال لنا n'a pas été comptabilisé. Donc c'est clair, les mots-clés شنو n'a pas été comptabilisé chez la société. Et par conséquent, les نقيدوها l'opération, comme vous voyez, l'année نقيدوها عند l'entreprise. نذكركم هذه c'est la partie هذيا entreprise, le compte banque chez l'entreprise, ou l'autre c'est le compte entreprise chez la banque. Ben, نرجو للopération اللي بعدها اللي هي ايش قال لنا عندنا des chèques encaissés. اش معناه chèque؟ معناه فما فلوس دخلت ne figure pas sur le relevé. اش معناه ne figure pas sur le relevé؟ هذوم لي موكلي اللي حاجنا بيهم. Le relevé منين يجي من عند البنك دونك يقول لنا ne figure pas sur le relevé معناه l'opération a été comptabilisée chez l'entreprise et non chez la banque. نمشيو نشوفوا هي des chèques encaissés معناه فما فلوس دخلت. نعاودو نرجعو بنفس الميثود. دونك عندنا des chèques encaissés فما فلوس دخلت مول هنا الديبي فما فلوس دخلت. Donc madame l'entreprise a débité le compte donc la banque va créditer le compte. وقلنا نحنا اللي l'opération هذه n'a pas été comptabilisée par la banque puisque l'opération ne figure pas au niveau du relevé. Donc on نحطو لهنا 350. باهي نمشيو l'opération اللي بعدها. قال لنا un chèque à l'ordre du fournisseur Z a été comptabilisé pour 68. معناها نحنا قيدناه عطينا chèque للفورنيسور قيدناه ب 68 sauf que كي مشينا شفنا l'extrait et la souche. وتعرفوا le chéquier فيه souche. لقينا اللي les deux précisent que le montant est de 86. معناها la faute incombe la faute هي من عند الكونتابل يقيد 68 ou normalement il fallait comptabiliser pour 86. Donc l'année c'est clair ظاهرة اللي الغلطة نتاع l'entreprise. هنا ساعة كيما قلت لكم لازم نشوفوا اسكو l'opération entraîne un encaissement ou الا العكس un décaissement. هذا chèque à l'ordre du fournisseur معناها فما فلوس خرجت. باهي نمشيو للكوريكسيون. دونك عندنا لهنا c'est une erreur. هو لو مونطون قلنا لو مونطون اللي قيدناه نحنا هو 68 و il fallait comptabiliser à 86. Donc ينعملو 86 moins 68 نلقاو 18. باهي نزيد نفسرلكم أكثر. الكونتابلي جا لهنا قيد 68 بيان سور خاطر فما اون سورتي دارجون. قلنا ديما نعملو سيستيم دو بوان. هي فما فلوس خرجت والبنك يجي نورمالمون باش يقيد في الديبي. دونك هو لو بانكي ما فماش مشكله عند البنك قيدتها ب 86 نحنا قيدناها ب 68. Donc il faut ajouter la différence. L'année, il faut ajouter la différence, à savoir 18 dinars. L'axe, supposons que l'opération est 86 ou nous avons 200. On doit créditer, on a supposé, c'est une supposition. النقص نحطو في الديبي يعني كان قيدنا بالنقص شوفوا le point oui نحنا
On a une sortie puisqu'on va payer le fournisseur. Donc, normalement, la différence, c'est 68. Or, normalement, il fallait la comptabiliser à 86. Ben, l'opération Nibada. Ben, l'opération Nibada, le relevé du compte. Donc, déjà, les opérations, normalement, en banque. Quand on a un avis de débit, c'est extrêmement important. Je m'en ai un avis de débit. L'avis est إشعار تبعث البنك. Qui قولنا un avis de débit. L'opération a été enregistrée au débit chez la banque. Donc, c'est l'inverse. On doit automatiquement créditer le compte banque. Comme l'on a correspondant à un virement au bénéfice d'un fournisseur pour un montant de 150. Cette opération n'a pas été enregistrée par la société. C'est clair puisque l'avis de débit mardo, donc le banque a fait l'opération, ou normalement je t'abâthais l'avis, normalement l'avis a été égaré ou il n'a pas été enregistré, mais le plus important il est عند la société. Donc هو مادام قيد في الديبي normalement قيدوه في الكريدي. نمشيو لهنا نلقاو اللي لو مونطون هو لو مونطون تاعو نتاع لافي هو قداش عندنا. دونك لهنا 150 باش نمشيو هنا باش نلقاو في الكريدي هاكا فيرمون au fournisseur 150. Ben, نرجعو l'opération suivante. Un avis de crédit تاع العكس معناها فما فلوس دخلت. Avis de crédit معناها البنكاجي il a crédité le compte. Donc on doit débiter. Le comptable doit débiter معناها فما فلوس دخلت. منين دخلت هذه pour encaissement des dividendes. Les dividendes هما الفلوس اللي باش نربحوهم. عملنا un placement on a gagné 70 dinars. Donc لهنا باش نلقاو 70 normalement au niveau du débit. نمشيو هوني باش نلقاو هاكا ديفيدوند باش نلقاو 70. باهي dernière opération normalement. باهي un chèque émis par le client. ايش معناه émis par le client؟ معناه الكليون عطانا un chèque. فما un chèque émis pour le compte du fournisseur ولا à l'ordre du fournisseur كيما l'opération هذوما دي mots clés لازم راهو تفهموهم. C'est extrêmement important. لازم تفهموا اللي les mots clés هذوما. باهي شبيه لو شيك هذايا؟ معناها نحنا الكليون باش يخلصنا عطانا شيك. Ce chèque avait été remis par la société X à sa banque pour encaissement. معناها نحنا صبيناه. Donc normalement on va débiter le compte. On a déjà débité le compte à sa banque pour encaissement, mais la banque retourne à la société X pour défaut de provision sur le compte client. يعني هوني شنو المشكله اللي صارت؟ نحنا نورمالمون عندنا شيك دخلوا فلوس. دونك نورمالمون قيدنا هوني. البنك جاتنا قالت لنا راهو سي ان شيك امبيي. دونك كيس كيل فو فير؟ il faut annuler l'opération. باش نقلبوها خاطر الشيك هذا يظهر امبيي. باهي فينالمون كيس كيل فو فير؟ كملنا توا لازمنا نطلعوا لو سولد فينال. باهي نعملو توتال ديبي باش نلقاو لهنا 791 معناها باش نجمعو 626 95 70 ونعملو توتال كريدي نلقاو 150 120 و 18. دونك on aura 288. دونك هوني عندنا solde somme débit c'est 791 moins la somme crédit y compris le solde avant rapprochement. Donc نذكركم عملنا هذا وهذا وهذا. donc لقينا 791. donc هنايا la somme crédit s'élève à 288. donc on aura un solde débiteur puisque le débit est supérieur au crédit qui s'élève à 503. ben كيما في الكونتونتي كيبدا le solde débiteur نقلبوه نحطوه في البارتي كريدي. Et on refait la même chose pour la banque. Le banque a نعملو هذا plus هذا moins 42. donc لهنا باش نلقاو somme débit c'est 545, somme crédit c'est 545, somme débit c'est 42. 545 moins 42. donc comme le crédit est supérieur au débit, donc on aura un solde créditeur de 503. donc le compte est bon. دينا بدي solde اللي هما غالطين.
بعد ما صلحنا لقينا لي سولد ابري رابروشمون صحاح. باهي توا لا بارتي il faut comptabiliser chez la société خاطر نحنا لا comptabilité bancaire ماهيش مهمتنا. دونك باش ناخدو البارتي هذيا، باش ناخدو البارتي هذي باش نبداو عندنا les opérations qui ont été enregistrées normalement qui devraient être enregistrées au niveau du crédit. Donc عندنا 150 ou 120 ou 18 trois opérations. باهي نجيو نحطو لهنا لو كونت بانك خاطر هما هذوما لي زوبيراسيون نورمالمون لازم يتحطوا في الكريدي. كي نقولوا كريدي معناها باش يخرج فلوس ومن بعد اون دوا جوستيفيي. باهي اون دوا جوستيفيي عندنا دو فورنيسور، واحد 150 والاخر 18 اللي باغ ايرور. دونك سا نو دون 168. يعني نحنا اش عملنا حطينا بانك وجينا لهنا حطينا فورنيسور. علاش؟ باش نفسروا تو هذوما لي زوبيراسيون كوم هما مش مقيدين لازمنا نقيدوهم. دونك باش نقيدوهم au niveau du crédit. La deuxième opération عندنا chèque impayé. donc normalement في الاول كيفاش تقيد لوبيراسيون نعاود نذكركم في الشيك امبيي. عطانا ان كليون ان شيك دونك حطينا كليون بنك مي شيك رجع امبيي دونك باش نقلبو باش نحطو بنك وكليون. دونك هذاك اش عملنا لهنا هذايا هي لوبيراسيون هذي. فينالمون تو باش نتعداو للديبي فهم فلوس دخلت ونحنا ما قيدناهاش. دونك شنو نحطو نمشيو هنايا نشوفو لوبيراسيون 1 فيرمون كليون. عندنا كليون خلصنا ونحنا ما قيدناهاش اللي هي 95. دونك نحطو بنك. تو قاعدين نشوفو في لي زوبيراسيون هذي ولوبيراسيون هذيا. دونك نحطو كليون وعندنا دي ديفيدون بروفونون دان بلاسمون. دونك باش نحطو برودوي فينانسيي ونحطو هوني 70. Ok, donc Inch'Allah, عجبتكم la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.